بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم تلاميذي سنة ثانية ثانوي المادة الفرنسية عندنا فرض مقترح لكم. يلا نبدأ على بركة الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله. ديروا كابتور ديكران على لو تكست. سي بون. قالك لا فيتامينوز. لا فيتامينوز هو نقص الفيتامين. لا فيتامينوز en extrême orient يعني نقص الفيتامين في الشرق الأوسط une maladie connue depuis fort longtemps يعني مرض معروف من وقت طويل. Le beriberi dont on a هذا beriberi هو مرض dont on a ignoré la cause أين ما عرفناش السبب tient en échec les médecins du 19e siècle يعني الأطباء في القرن التاسع عشر فشلوا باش يعرفوا السبب تاعو. Le malade يعني المريض présente une paralysée des membres inférieurs يعني المريض كان يعاني من الشلل في les membres inférieurs يعني الأطراف السفلية. puis ثم des membres supérieurs يعني الأطراف العليا. enfin وأخيرا des muscles du tronc يعني الأعضاء تاع الجذع. ce qui entraîne la mort par asphyxie يعني هذا ما يؤدي بعد لموته اختناقا. Cependant en 1882 يعني لكن في سنة 1882 un médecin hollandais يعني طبيب هولندي ايشكمان اسمه هذا الاسم ايشكمان qui soignait au bagne de Java des prisonniers atteints du beriberi. قال لك هذا الطبيب الهولندي يعالج في السجن أوبان دو جافا اسم هذا السجن اسمه جافا دي بريزونيي سجناء اللي تعرضوا للبيريبيري. غمارك يعني لاحظ هذا الطبيب ماذا لاحظ؟ لاحظ غمارك que les poules يعني الدجاج de la base يعني الدجاج de la base cour يعني اللي موجودين في الساحة تاع السجن ont fréquemment les pattes paralysées يعني هما ثانيك عندهم أطراف الأرجل تاعهم مشلولة. et présente des troubles nerveux يعني أعصاب يعني عندهم مشاكل في الأعصاب. qu'il rapprocha de ceux du beriberi يعني اللي يتقارب المرض تاع beriberi. ces poules يعني هذو الدجاج comme les prisonniers مثل السجناء en commun عندهم حاجة مشتركة يأكلوها du riz poli. وش معناتها غي بولي؟ هو الأرز المسقول يعني هذا دوكا حنشرحوها سيتادير قالوا لك سيتادير شو راح يشرح لك وشنو هما. une graine totalement privée يعني هذيك لا graine تاع حبة أرز totalement privée de ses enveloppes يعني ما عندهاش الغطاء تاعها هذيك حبة الأرز et de son embryon يعني ما عندهاش الجنين تاعها الداخل ما عندها والو هذيك حبة الأرز يعني الغشاء تاعها اللي من برا ما عندهاش واللي من الداخل كالنواة ولا كالجنين ما عندهاش. dans leur alimentation في الغذاء تاعهم. قالك ايشكمان exprime l'idée يعني عبر على الفكرة تاعو. وش قال؟ à titre d'hypothèse يعني بالفرضية que le beriberi
et peut-être يعني هذا المرض تاع بيري et peut-être à l'ingestion de riz poli يعني سبتها من الأكل تاع الأرز المسقول هذا. Il entreprend alors des recherches méthodiques يعني دار أبحاث منهجية. Un certain nombre un certain nombre de poules يعني دا مجموعة من الدجاج fut divisé aux 3 lots nourris différemment يعني قسمهم en 3 حصص يأكلوا أكل مختلف différemment. Le premier lot واش فيه البروميي لو يعني تاع هذوك لي بولا يعني الحصة الأولى تاع الدجاج واش راحين ياكلوا لو ري اونتيي يعني الأرز بأكمله. واش معناتها بأكمله؟ فيه لونفلوب وفيه لومبغيون يعني فيه الغطاء تاعو ولا الغشاء تاعو وفيه هذيك النواة هذاك الجنين الداخل. دوزيام لو قالك لو ري ديكورتيك واش معناتها يعني سونز انفلوب يعني بدون الغطاء تاعو مي افيك امبريون بصح عنده الجنين تاعو هذاك من الداخل. لو تروازيام لو قالك لو ري بولي الأرز المسقول واش معناتها يعني سونز انفلوب ني امبريون يعني ما عنده ني الغطاء تاعو ما عنده ني الجنين تاعو. واش شاف؟ قالك لي بول دي لو 2 et 3 هادو 2 و 3 sont devenus paralysés يعني الدجاج اللي كلاو من الأرز هذا الحصة 2 والحصة 3 قالك ولاو مشلولين. قالك سي لا مالادي ني با ترو افونسي قالك إذا كان المرض ما مشاش on peut les guérir نقدروا نعالجوه en ajoutant du sang de riz يعني نزيدولو لو sang de riz اللي معناها نخالة الأرز. يعني وش معناتها نخالة الأرز؟ فيها l'enveloppe et embryon d'accord هذا هو يعني لو ري entier يعني الأرز بأكمله d'accord. On بعد à leur ration de riz poli صح. appliquons ce traitement يعني aux prisonniers يعني طبقنا هذا العلاج للسجناء اي جاكمان لي جيري يعني الطبيب هذا اي جاكمان عالجهم براو كي كلاو لو ري اونتي بصح وقتاش براو كي كان المرض ما مشاش شغل غير كيما كان في البداية. ayant poursuivi des recherches jusqu'en 1897 يعني كمل الأبحاث تاعو حتى 1897. Il aboutit à la conclusion suivante يعني تحصل على la conclusion الخاتمة التالية. قالك le sang du riz contient une vitamine indispensable pour l'entretien de la vie يعني باللي le sang du riz هذا اللي فيه l'enveloppe et embryon قالك يحتوي على فيتامين indispensable يعني باش نحميو الحياة تاعنا. Si elle est passée inaperçue si longtemps, c'est vraisemblablement parce qu'elle se trouve en quantité très faible dans le sang de riz. D'accord. قالك شكون اللي كتبها؟ كازالا et monsieur Delattre, essai des scientifiques naturels, classe de terminale. Des questions. Dans ce texte, les auteurs parlent d'une maladie. De quelle maladie s'agit-il? وش من المرض اللي راه يهضرنا عليها؟ قالك dans ce texte, les auteurs parlent d'une maladie. De quelle maladie s'agit-il? وش المرض راه يهدر عليه؟ راه يهدر على بيري تكتبوا les auteurs parlent de كذا بيري d'une maladie. 2 points. تكتبوا les auteurs
تكتبوا منا. Les auteurs parlent d'une maladie biri-biri. 2 points. Biri-biri. D'accord? Biri-biri, هايلك. I, avec un I. Biri-biri, pardon. I. En بعد de quels sont ces symptômes وشنو هي الأعراض تاع هذه المرض بيغي بيغي وشنو هي الأعراض le malade présente une paralysie des membres inférieurs puis des membres supérieurs enfin des muscles du tronc ce qui entraîne la mort par asphyxie. Une paralysée تكتبوا une paralysée هذه الإجابة تاع هذه une بلي ماكمش تشوفوا فيا pardon une paralysée des membres تكتبوا هذه des membres inférieurs الأطراف السفلى puis des membres supérieurs الأطراف العليا enfin des muscles du tronc ce qui entraîne la mort par asphyxie. هذه هي الأعراض تكتبوها حتى الأسفيكسي. اوكي قال لك la vitaminose est caractérisée par une carence de vitamines dans l'organisme, une abondance d'une vitamine dans l'organisme, un excès d'une vitamine dans l'organisme. أصلا la vitaminose هي نقص ça veut dire une carence نقص في الفيتامين dans l'organisme. هذه هي الإجابة الصحيحة la première هذه هي. اوكي relève 3 mots appartenant au champ lexical de la démonstration. Démonstration هو البرهان. قال لك le champ lexical de la démonstration. باش نجبدو la démonstration شكون هي؟ عندنا remarque médecin cependant médecin soigner un banane remarque هايلك كاينه la première remarque ومن بعد تاع البرهان remarque كاين hypothèse وراهي hypothèse tu remarques les poules basent fréquemment les pattes paralysées nerveux qu'elle rapprocha de Beriberi. Ces poules comme les prisonniers en commun de Ripoli, une graine totalement privée de ses enveloppes embryons de l'alimentation. À titre d'hypothèse, Eichmann exprime l'idée à titre hypothèse. Adna remarque, Adna hypothèse. La troisième c'est quoi? Conclusion. Il a abouti à la conclusion. Adna, ça veut dire le champ lexical. Voilà, et la troisième. Le champ lexical de la démonstration. Adna. Remarque. L'hypothèse. Et la conclusion. سمحوا لي على بالي باللي ماكمش تشوفوا فيها لا غالب. Ces poules
comme les prisonniers ont en commun du riz poli, c'est-à-dire une graine totalement privée de ses enveloppes et de son embryon dans leur alimentation. قال لك remplacer l'expression soulignée, remplacer l'expression soulignée, c'est-à-dire par un autre ayant le même sens. C'est-à-dire هذا واش معناتها c'est-à-dire قريتوهم عام اللي فات première année les procédés explicatifs c'est-à-dire باش نعوضها ça veut dire نعوضها ça veut dire اكتبوا باش تشوفوا نكتب هكا ça veut dire d'accord ça veut dire ولا autrement dit d'accord autrement dit تكتب هكا autrement dit يعني ندير ça veut dire واحدة منها هذه اللي ترمبلاسي c'est-à-dire ولا ça veut dire ولا autrement dit فهمتوني هذه هي داخلة في البروسيدي اكسبليكاتيف قال لك si la maladie n'était pas trop avancée on pouvoir le verbe pouvoir les guérir en ajoutant du sang de riz enveloppe et embryon leur ration de riz poli mettez les verbes entre parenthèses autant qu'il convient عندنا si la condition si voilà le verbe si la maladie n'était pas pas هذه la négation négative ça veut dire أنا le verbe تاعي était c'est le verbe être auquel temps est conjugué conjugué à l'imparfait a été si plus l'imparfait وش يعطينا conditionnel présent وشنو هي la condition présent conditionnel du présent وش معناتها c'est la terminaison تاعها c'est le futur plus l'imparfait d'accord ça نديرو pourrait on pourrait la terminaison تاعها تاع l'imparfait r ونزيدولو le AIT d'accord donc وش قلنا c'est le radical تاع l'imparfait pardon le radical تاع le futur هو le R pourrait plus la terminaison تاع l'imparfait d'accord واش نديرو ولينا pourrait avec le futur, le R plus AIT. On pourrait. D'accord? Donc, quel est le type de raisonnement? Quel est le type de raisonnement adopté par les auteurs? Ou le type de raisonnement ou raisonnement inductif تكتبوا inductif raisonnement inductif يعني المنطق الاستقرائي وش معناتها يعني يجوز من الجزء الأجزاء ومن بعد يروح للعام فهمتوني راح دار الملاحظة دار الهيبوتيز دار التجربة باش يستنتج وصل للفكرة العامة شغل القانون العام داكور هذا هو raisonnement inductif quelle est la visée communicative des auteurs quelle est la visée communicative des auteurs c'est quoi la visée c'est démontrer démonstratif démontrer
et prouver وش برهن que le riz contient une vitamine indispensable pour l'entretien de la vie. يعني توصل برهنة بأن الأرز يحتوي على فيتامين مهم للحياة. مفهوم؟ Donc وش قالنا compléter le tableau suivant à partir du texte. Étape de la démonstration. Les étapes المراحل تاع البراهين. Le contenu informatif يعني وش كاين المحتوى. عندنا observation. وين لقيناها في النص observation هي الملاحظة. hypothèse اللي هي الفرضية. expérience اللي هي التجربة. résultat هي النتيجة تاع التجربة. la conclusion هي الخاتمة اللي توصل لها. observation وش لقيناها في النص هاي لك وجدتها باش ما نضيعوش الوقت الفيديو ما يطلعش طويل بزاف. remarque هاي لك تبدا remarque هذه observation que les poules de la base du cours du ban ont fréquemment les pattes paralysées et présentent des troubles nerveux qu'il rapprocha de ce que du Béribéré, oui, ces poules, comme les prisonniers, ont en commun du riz poli, c'est-à-dire une graine totalement privée de ses enveloppes et de son embryon dans leur alimentation. هذه هي الملاحظة الأولى اللي دارها. l'hypothèse منين تبدا هايلك ايشكمان exprime l'idée عبر الفكرة تاعو à titre d'hypothèse الفرضية. وش قال que le Béribéré est peut-être à l'ingestion de riz poli. هذه هي l'hypothèse. التجربة قال لك il entreprend alors des recherches méthodiques يعني أبحاث منهجية. un certain nombre de poules هذه التجربة في divisé en 3 lots nourris différemment. دير هذو 3 هذه هي التجربة. les poules هذه الآخر هذه كيفاش نقولوا هذه l'expérience. résultat وشنو هي الريزولتا هذه هي الريزولتا تاع التجربة هذه. وش قال لك les poules des lots 2 et 3 sont devenues paralysées. فهمتوني صح. وشنو هي la conclusion هذه اللي خلصها il aboutit à la conclusion بين conclusion suivante des نقطتين. le sang du riz contient une vitamine indispensable pour l'entretien de la vie. Ok. زدتكم 2 questions si jamais بالك يحطوا لكم هكا. قال لك l'auteur marque-t-il sa présence dans le texte. justifié. قال لك في النص اسكو كاين لا بريزونس حضور تاع l'auteur. اسكو قال je il ولا ما كانش كاع ما كانش. ça veut dire l'auteur est absent ولا l'absence de l'auteur. l'auteur est absent. Pardon. l'auteur est absent. l'auteur est absent. Justifié parce que l'absence des pronoms personnels
les pronoms personnels comme je, il. مفهوم؟ وثانيك l'auteur ne fait que nous informer. Et l'auteur ne fait que nous informer. Informer, ER. D'accord? نعاود نكتبها لكم بالك ما تبان لكمش. هاي هنا informer. كاني نكتب mal à l'aise, pardon. Quel est le ton dominant dans le texte et sa valeur? Le ton dominant. Dans ce genre de texte, واش نديرو le ton dominant, c'est le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. D'accord? Sa valeur. Quelle est sa valeur? واش نديرو? Présent atemporel. Présent atemporel. يعني وش معناتها؟ une vérité générale. Une vérité générale. D'accord? جئنا إلى نهاية فرضنا هذا اليوم المقترح. إن شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. إلى اللقاء مرة قادمة إن شاء الله وبالتوفيق. نتمنى لكم النجاح. قناة شعاع الأمل. باي باي.